ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ କିସମିସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କିସମିସ୍ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଲାଭ ଦିଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାମୀ ଦାମୀ ଟନିକ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଲାଭ ଦେଇପାରିବନି। କାହିଁକି କିସମିସ୍ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଲାଭ ଦେଉଛି? କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପିଇପାରିବେ ନାହିଁ? ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କିସମିସ୍ ପାଣିର 4ଟି ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। କିସମିସ୍ ଖାଇବାର କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ରହିଛି ଏହାର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲିଣି। ତ କିସମିସ୍ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଭ ଦେଇଥାଏ? କିସମିସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଆଇରନ୍ ମିଳିଯାଏ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏ ସବୁ କିସମିସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଫାଇବର ବି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଡଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ରିମ୍ ଆପଣ ବାହାରୁ କିଣିକି ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କାମ କରେ? ଭିତରୁ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ଭିତରୁ ପିଇଲେ କିଛି ଯୋଉଟା କାମ ଦେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି, ସେଇଟା ବାହାରୁ କୌଣସି କ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋ ଦଉଛି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଚମକ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍‌ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍‌ରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେକଅପ୍‌ର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯିବେ। ତ କେମିତି ଏଇଟା କାମ କରେ? କିସମିସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କିସମିସ୍ ପାଣିକୁ ପିଅନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଆଗକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିସମିସ୍ ପାଣି ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି, କିସମିସ୍‌ର ଯେତେ ସବୁ ସାରାଂଶ ରହିଛି ସବୁ ସେହି ପାଣିକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ସେ ପାଣିକି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବି ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଝଡ଼ୁଛି, ତେବେ ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କମିବ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଡଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଚୁଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଉପୁଡ଼ୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ବି କରେ। ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ କିଛି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଧିକ କିଛି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି କିମ୍ବା ସ୍କିନ୍‌ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତ କିସମିସ୍ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଫା କରେ, ବ୍ରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କମିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟନିକ୍ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ କିସମିସ୍‌ରେ ଯେହେତୁ ଆଇରନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ତ ସେ ପାଣିରେ ଆଇରନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆଇରନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଠିକ୍ ରଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇରନ୍‌ରେ କମି ଦେଖାଯାଉଛି ଶରୀରରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଆଇରନ୍‌ର ମାତ୍ରା କମ୍ ରୁହେ ତେବେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କିସମିସ୍ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି କିସମିସ୍ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ କିସମିସ୍ ପାଣି କିଛି ଦିନ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଆଇରନ୍ ଦିଏ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍‌କୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ସିରପ୍ ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। କେବଳ ଏହି କିସମିସ୍ ପାଣିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଆଇରନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍‌ଟା ଠିକ୍ ରଖିବ। କିସମିସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମିଳୁଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମିଳୁଛି, ତ ତା'ର ପାଣି ରେଗୁଲାର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ବି ମଜବୁତ ହୁଏ। ହାଡ଼ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଟା ଦରଜ କରୁଛି, ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା, ପାଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କମିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦିନରେ ହେଇଯିବନି, 15 ଦିନ, ମାସେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପିଇକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ମାଂସପେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ତ ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଯିବି, ତେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ କିସମିସ୍। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ବି ମଜବୁତ କରେ। ଆଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟକୁ ବି ଥଣ୍ଡା କରେ। ପେଟ ଗରମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସେଇଟା ଯେକୌଣସି ସିଜନ୍‌ରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇପାରିବେ। ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୀତ ଋତୁରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍‌ରେ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ, ପେଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବସିବା କାମ ଅଧିକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ, ପେଟ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗରମ ରହେ, କିମ୍ବା
किंवा बसिबा 7-8 घंटा जो मानकर काम रही सेमानकर भी पेट बहुत अधिक गरम रुहे जेमिति भी हो जो कारण पई हो आपणकर पेट गरम रहुची तो केवल 8 रु 10 दिन आपण ए पानी को रेगुलर पी के देखंतु पेट आपणकर पूरा ठंडा हे जिवो सेमिति तो गोटे दिन रे ही स्टार्टिंग डे रु आपनको फरकटा जणा पड़ जिवो किंतु रेगुलर किछि दिन जति पीबे एटा गोटे परमानेंट सॉल्यूशन आपनको देई थाए तो इत्ते सब काम करी किसमिस पानी एहाको प्रिपेयर करिवे केमिति बहुत इजी क्यों माने एहाको पी परिबे नाही आगु को ए वीडियो रे जानिबे केमिति प्रिपेयर करिवे आपण 8 रु 10 टी किसमिस गोटे ग्लास पानी रे भेदेई दियंतु पानी जोटा आपण पिउचंती सेई पानी को नेबे से गोटे ग्लास पानी रे आपण किसमिस को भेदेई के ताको कवर करिके राती सारा सेमती छाड़ी दियंतु और नेक्स्ट डे सकाळे आपण सेई पानी को छाणी दियंतु आ ताको पी दियंतु बस एतिकी काम जदि आपण किसमिस खाई पारुचंती तेबे आहुरी बढ़िया कारण किसमिस रे जो फाइबर रही सेटा पानी को आसी पारेनी अन्य सारांश सब आसीबो किंतु फाइबर ता आसी पारिबनी फाइबर पई आपनको किसमिस खाइबा को पड़िबो जदि मने करंतु आपनको किसमिस रे टेस्ट भलो लागुनी तेबे छाणी नियंतु किसमिस आउ कहा को आपण खाइबा को देदेबे जे खाइबे ताको फोपाड़िबेनी कारण बहुत ही बढ़िया खाद्य सेटा तो से पानी को आपण पियंतु एटा पेट भी ठंडा कला एटा हाड़ को मजबूत कला आहुरी बहुत किछि आपण को दे पारिबो क्यों माने एहा को पीबेनी जदि आपण को ठंडा काश जनित समस्या ऑलरेडी हेइची तेबे आपण केबे भी पीबेनी कारण एटा ठंडा को बढ़े दबा काश को भी बढ़े दबा जेमिति आपण को कहली जे किसमिस आपणकर पेट को ठंडा करे तो ऑलरेडी आपणकर ठंडा काश हेइची ता ऊपर पुणी आपण किसमिस पानी को पीबे एटा निश्चय आपणकर ठंडार समस्या को बढ़े दबा आ जदि ठंडा काश किछि भी समस्या नाही तो निश्चय आपण ताको पियंतु जदि आपणकर कोनोसी प्रकार एलर्जी हेउची किसमिस पानी पीबा द्वारा किंबा किसमिस खाइबा द्वारा किछि आपणको एलर्जी हेउची सेमिति तो एलर्जी हुएनी किंतु जदि आपणकर अछि एलर्जी तो आपण अवॉइड करिवे एहाको पीबेनी डायबिटिक पेशेंट माने किसमिस खाइले सेमानकर सुगर लेवल बढ़ी जाए कारण एथिरे कैलोरी रही जेहेतु गोटे मीठा फल कैलोरी रही किंतु जदि आपण पानी को पिउचंती एथिरे एते अधिक कैलोरी आपणक शरीर को जाएनी तो जदि आपण पानी पीबा को इच्छा करूचंती आपणकर पेट गरम पाई किंबा आपणकर हाड़ समस्या पाई आपण पानी पीबे किसमिस पानी अल्प परिमाण रे किसमिस को भेदांतु 3 रु 4 टी आपण किसमिस को भेदांतु सेही गोटे ग्लास पानी रे ही भेदेबे आउ तापरे से किसमिस को काढ़ी दियंतु छाणी की तापरे एही पानी को आपण पी दियंतु एथिरे कैलोरी कम गला जेहेतु 3 रु 4 टी किसमिस आपण नेइचंती आ किसमिस को भी बाहर कर दोचंती तो एथिरे कैलोरी कम जाउची एमिति भाबरे आपण पी पारिबे जदि आपण को डायबिटीज नाही तो 8 रु 10 टी किसमिस आपण भेदांतु आ ताको पियंतु पण जानि चंती जे आपण को किडनी स्टोन रो समस्या रहिची तो आपण ए पानी को पीबेनी कारण एमिति देखा जाय जे जो मानकर किडनी स्टोन रो समस्या अछि से माने जानि की भी कैल्शियम युक्त खाद्य किछि खाउचंती तो सेथिरे कैल्शियम डिपोजिट हुए आ स्टोन रो आकार बढ़े जोटा प्रॉब्लम आपण को करिवे यदि आपनकर किडनी स्टोन रो समस्या अछि तो आपण ए पानी को अवॉइड करिवे कारण एटा कैल्शियम को डिपोजिट करे आ स्टोन रो आकार बढ़ी जाए आउ समस्ते एहा को पी पारिबे आपण छोट पिला मानको भी देई पारिबे जे मानकर पेटटी गरम रहउची से मानको भी आपण देई पारिबे किसमिस भी जति से माने खाउचंती खाइबा सहित पानी को पी दियंतु आउ जे कोनसे बयस रे एहा को आपण पी पारिबे किसमिस को भी खाइ पारिबे किसमिस को जदि न खाइबा को इच्छा केवल पानी ही पियंतु किंतु केतोटी कथा जदि आपणकर जो सब प्रॉब्लम कथा कहले जदि से सब प्रॉब्लम रही तो ताको आपण माने पीबेनी आज वीडियो रे आपण जानिले किसमिस पानी रे कोन सब बेनिफिट रही एटा केमिति काम करे आज वीडियो जदि आपनको भलो लागिला चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आज पे